हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं स्वागत कर यूट्यूब चैनल संबित लाइफस्टाइल को। सांग मैंने केमिति अछंती आशा करछि आपण माने भलो थिबे। आसन देखिबा आजिर वीडियो कौन घरे सब होउछि। संबित वर्तमान स्कूल जाइछि। स्कूल आसला परे कौन सब होउछि देखिबा। वर्तमान आसो घरे कौन करछि संबितर बहु संबितर जेजेमा कौन करछन्ती आसन देखिबा। फ्रेंड्स मैंने देखुथिबे आम घरे वर्तमान संबित नाही। संबितर जेजेमा वर्तमान मुड़ी भाजुची। देखंतु केमिति मुड़ी भजाउची। सेपटे चुली जाळुची संबितर बहु। देखंतु केमिति मुड़ी भजाउची। बाली बाली देकी मुड़ी भजाउची। देखंतु केमिति मुड़ी भजाबो देखिबे। केत किलो चाउल भाजू? 10 किलो। केते मुड़ी सब भजाउची? का पई सब भजाउची? संक्रांति छतुंडी सुधा कौन मिसी खिया होची सब? गुड़ा गुड़ी खिया जाए छतु संक्रांति रे। ताले सकाळू उठिकी सासू बोर आज यही काम चलती सब। छेड़ी की घास दौच ना कौन? कहीं क्षीर दौनु? छेड़ी की क्षीर आनी दे। अमूल क्षीर दिया है देखो इंजेक्शन दे छेड़ी गुडा केते सुंदर देखो बन देखो। ओह नो ए टिकी छेड़ी हमरा घास से खाउची। ए छेड़ी केते मास रे लानी? ए छेड़ी 3 मास। एटा हला 9 मास रे। एटा हला 14 मास रे। आ 3 मास रे छेड़ी एते बड़ केमि दिला? इंजेक्शन दिया विटामिन दिया गला छेड़ी दायित्व न नेले के बड़ होबो नाही। नो 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 नो। हेलो फ्रेंड्स, देखिए बर्तमान संबित तार दीदी सहित स्कूल आसूची। स्कूल छुट्टी गला 10 मिनट आगु से आसूची। देखंतु संबित आज तुम स्कूल रे कौन सब पाठ पढ़ाला? साहित्य पढ़ाला। साहित्य पढ़िले किए? दीदी पढ़ेले। आ कौन पढ़ाला? आ तुम दीदी को ना कौन कह? तुम दीदी मिनती दीदी खाली साहित्य पढ़ले। मिनती दीदी साहित्य पढ़िले। आउ कौन पढ़ाला सब? आउ किसी पढ़ाइनी? आ तुम सार भर तुम स्कूल केते जन सार अच्छा?
केते जण 4 जण सार को नाम समस्त जानिछु ना आ अंडा किए देले स्कूल छुआ माने अंडा देले आ अंडा तू खाइछु केतेटा गुटे अंडा Oh, no, 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 no. केटा एते बड़ कहीं तो फ्रेंड्स आसुन देखिबा वर्तमान संदीप बहु वर्तमान कोन रुचि करथुंदी आसुन देखिबा कोन आज रुचि होची तमरो ମାଛ ତରକାରୀ की माछो ଚାଉଳ ମାଛ बाल माछ तरकारी होची कोन माछो काई भजा सोइलानी Oh, no, 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 no. संदीप बहु वर्तमान बाउलु माछ तरकारी रांधिबे देखि आसंतु कोन कोन बाउलु माछ तरकारी रे कोन कोन पकेइबे आसंतु पतारी बुझिया केमति रांधुंदी माछो कोडी ମାଛ ସେଇ ବାଉଲ ମାଛ ରଖିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ବଦଳି ଦେଇ ସାରିଲିନି ରାନ୍ଧିନି ମସଲା ସରଞ୍ଜାମ ନେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା କରୁଛୁ ମସଲା ହୋଇ ଆସିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଳୁ ବଦଳୁଛୁ ଆସନ୍ତୁ ମସଲା ହୋଇ ଆସିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଳୁ ବଦଳି ଭଜାକୁ ଦଉଛୁ ତାକୁ ଟିକେ କଷି ନେବା ମସଲା ହୋଇ ଆସିଲାଣି ପାଣି ଦବା এই ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ ପାଇଁ ପାଣି ଆମେ ଦେଇସାରିଛେ ଏଠି ଚା এই ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ ଆମେ ପାଣି ଦେଲେ ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଗଲା ତରକାରୀ ଫୁଟିଲେ ଏ ମାଛକୁ ଦେବା ଏ କହିଲେ तरकारी फुटला पर कोन करियो ତରକାରୀ ଫୁଟିଲେ ଆମେ ମାଛକୁ ଦେବା ତରକାରୀ ଫୁଟିଲେ ଆମେ ଏଇ ମାଛକୁ ଦେବା ତରକାରୀ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ମୁଁ ମାଛ ଦେଇ ଦଉଛି ଆଉ ମାଛ ପକାଲାଣି ଇଏ ବାସ୍ନା ଭଲ ଆସିଲାଣି ତରକାରୀର ଏବେ ମୋ ବୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି ଚାଖି ଚାଖିକି ମୋ ବୋଉକୁ ମୁଁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି କାଟେ ଗଲା ମାରିଗଲା ଏ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ Oh, no, 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 no. ଭିଡିଓ କରୁଥିଲୁ ସବୁ କଥା ଦେଖୁଥିଲୁ ଭିଡିଓ ହେଲା କଣ ହବ କାଟ ଟିକେ ଦେବା ୟେସ୍ ୟେସ୍ ବୋଉ ଆଜ୍ଞା କଣ କରୁଛୁ ଏଇ ମାଛ ତରକାରୀ କରୁଛୁ ତୋ ପାଇଁ ତୁ ଖାଇବୁ ତୋ ବାପା ଖାଇବେ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ତୋର ଆଜି କଣ ହେଇଛି ପପି ଦଉଛୁ ଏଟା ଖୁସି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ହଉ କେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖିଦେ ଦେଖି ଗୋଟେ ଖୁସି ହଉ ଏଟା ଖୁସି ଦେ ଭଲକି ଦେଖୁଛୁ ଏଟା ଖୁସି ଦେ ତୁ ଆଜି ଖୁସି ହଉଛୁ କଣ ପାଇଁ ଏଟା ଖୁସି ଆଉ ତୁ ଆଜି ଖୁସି ହଉଛୁ କଣ ପାଇଁ ଏଟା ଖୁସି ଆଉ କଣ ହେଇଛି କି ତୋର ରାଗ ତ ପୁରେ ଅଛି ମିଳିଲା ପିଟିଲା ଭଳିଆ ଝାମାଲିଆ ନା ଏଇଠି ଭଲ ଆସୁଛି
କିଏ କହିଲେ ସେ? ଉଡ଼ା ହେଲା କୁଆଡ଼େ? ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ।